पद्मवन राज हंस हे नमो अच्युत ब्रह्मा चरणी शरण मागई आउ न मागे आन से पद्मवन निवासी स्वयं महापुरुष अच्युत अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप कं कलिजुग विहारन्ते अष्टभुजनी तेणु से अच्युत जी प्रथम जन्म जहाँकर सुदाम होता द्वापर जुगरे द्वापर जुगरे जी सुदाम सत्य जुगरे जी कृपाजल त्रेतयार जी नल द्वापर जी सुदाम ब्राह्मण कूल जन्म होते ज्ञानी गुणी मंडली सुदाम थे ब्राह्मण किंतु सुदाम जन्म मु आद्य होइथिली प्रांते गोपाल होई आद्यर कहले आरंभ प्रांत कहले शेष एवं कलिजुग शेष बेले मुझे कौ जन्म ना गोपाल कूल मु जन्म होती 13 अवतार पूर्णा मो नाम कौन हो ना पूर्णानंद नाम विख्यात करिण बटरे ध्वजा बांधिबी मो नाम हो पूर्णानंद 13 अवतार रे ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जन मिछ 13 अवतार रे मो नाम हो पूर्णानंद नाम विख्यात करिण बटरे ध्वजा बांधिबी छोटिया कथा न महापुरुष से लिखी बाबू रे भाविले मो नारी माधव बिहारी रासर सेविका दासी रासर सेविका दासी हे सुजने रासर सेविका दासी भाविले मो नारी माधव बिहारी रासर सेविका दासी रासर सेविका दासी हे सुजने रासर रसिका देवी कथा प्रसंग रे पुरुष होइछि निशा काले व्याधिग्रासी सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी भाविले मुनारी माधव बिहारी रासर सेविका दासी कथा प्रसंग रे पुरुष होइछि निशा काले व्याधिग्रासी सबरी पराए चाही अछि मोहि प्रभु दासरथी सुत प्रभु दासरथ सुत हे सुजने प्रभु दशरथ सुत केउ दिन एही दुर्दिन सरीब आसिबे ब्रह्मांड नाथ सोण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सोण सुजने गुणी भाविले मुनारी माधव बिहारी रासर सेविका दासी कथा प्रसंग रे पुरुष होइछि निशा काले व्याधिग्रासी आउ सबरी पराए चाही अछि मोहि प्रभु दशरथ सुत केउ दिन एई दुर्दिन सरीब आसीबे ब्रह्मांड नाथ केउ दिन एई दुर्दिन सरीब से ब्रह्मांड नाथ मो पाखक आसीबे एवं ये जन्मर मते मुक्ति देवे जन्म जन्मांतर मते मुक्ति देवे सेई दिन चाहि अच्युत कहि बेल काल मोर हेब बेल काल मोर हेब हे सुजने बेल काल मोर हेब सेई दिन चाहि अच्युत कहि बेल काल मोर हेब बेल काल मोर हेब हे सुजने बेल काल मोर हेब नित्य रासपुरे नहीं जीवे मते आसिले माधव सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी दिन चाही अच्युत कहि बेल काल मोर हेब से दिन को चाहि कि मु अच्छी सबरी पराए चाहि प्रभु दशरथ सुत
କେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କଳିକି ଅବତାରରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ମୋର ହେଇଯିବ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ନାମ 13 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ନାମରେ ସେ ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟ ପରାମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ସଖାମାନେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳିଯୁଗରେ। ତ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କି ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପଞ୍ଚୁକୋଶୁଠାରେ ଅନନ୍ତପୁର ଶାସନ ବଉଳଲୋ ଅନନ୍ତପୁର ଶାସନ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିଜବର ଅଛି ସେହିଠାରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜିନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ପଞ୍ଚକୋଶଟି କୋଉଠି ଓଳକଣା ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଯାଏ ପଞ୍ଚକୋଶ ଘେନିତ ହିଁ। ଓଳକଣା ଠାରୁ ଆପଣ ଯିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଓଳକଣା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଛକ ଓଳକଣା ମେଲଣ ବିଦୁର ଗାଦି ଯେଉଁଠି ଅଛି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ଓଳକଣା ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚକୋଶ ଘେନିତ ହିଁ। ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଏ ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ଅନନ୍ତପୁର ଶାସନ ଗୋଟେ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶର୍ମା ଦ୍ୱିଜବର ଅଛି ସେଇଟାରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜନ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଠାବ କରିବେ ସମୟ ହେଇଯିବାଣି କି ବିରାମ ଦେବା ଆଜି ଏ ଶୋଧି ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଗୋସା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସାରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ রাধে হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল। শ্রদ্ধেয়ানে আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু। হরি ওম শান্তি 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 সর্বারিষ্ট সুশান্তিরে ভবতু।